الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن فجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. سعادة السفير لجمهورية تركيا، سعادة المستشار المكلف بالشؤون الدينية في السفارة التركية، سعادة الأمين العام لاتحاد المدارس وجمعيات المدارس القرآنية سيد مانصور سام، السيد ممثل رئيس جمعية المدارس الحديثة بالسنغال محمد الأمين سار، السيد أخي وصديقي
الحاج عمر سيد معذرة الممثل لسينيكو صديقنا كذلك الحميم وأخينا الكبير الصحفي الكبير سيد فادل جاي، باسم الذين يعملون هنا في المعهد الإسلامي دكار نرحب بكم هنا في هذه القاعة، ونشكر كذلك السفارة التركية على هذه المبادرة القيمة التي تتمثل في تقديم المصاحف إلى المدارس القرآنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم يوم القيامة. على كل حال دائما نفتخر بهذه العلاقة الطيبة بين السنغال وتركيا، بل بين الشعب السنغالي والشعب التركي، وأظن بأن أفضل مثال على ذلك هو وجود إخواننا الأتراك هنا في المعهد الإسلامي دكار، وكل هذه الأعمال التي يقومون بها منذ تم توقيع اتفاقية معهم. صراحة نشكرهم دائما لكل هذه القدمات التي يقدمونها إلى الشعب السنغالي. Donc, Madame Excellence, Madame l'ambassadrice, je voudrais au nom à ma qualité de secrétaire général de l'Institut islamique de Dakar et de directeur général par intérim, mais également au nom de tous ceux qui travaillent ici à l'Institut islamique de Dakar, vous souhaite d'abord la bienvenue, mais également renouveler encore une fois nos remerciements à votre endroit, mais également à l'endroit du peuple turc, pour vraiment tout ce qu'ils font pour le peuple sénégalais. Je pense que la coopération entre la Turquie et le Sénégal, le meilleur exemple de cette coopération se trouve ici au niveau de l'Institut islamique de Dakar. Depuis que nous avons, par la grâce de Dieu, signé une convention avec nos amis de l'association de l'ONG Safkat Yuliou, vraiment les nombreuses réalisations témoignent encore une fois de l'excellence de ce partenariat et de cette coopération et de cette fraternité vraiment qui existe entre le peuple turc et le peuple sénégalais. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre toutes ces actions sur vos balances des bienfaits, Inch'Allah, le jour du jugement dernier. Et encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions encore une fois pour tout ce que vous faites pour le peuple sénégalais. Je pense que j'ai eu à le dire à plusieurs reprises, les livres coraniques que vous distribuez, certainement, vont vous représenter au fin fond des populations du Sénégal. Partout où ce livre se trouvera, ce sera un symbole, encore une fois, de l'excellence des relations entre la République turque et le Sénégal. Et donc, soyez-en vraiment remerciés encore une fois. Je ne voudrais pas être très long. C'était juste des mots de remerciement à votre endroit, mais également à l'endroit de nos chers frères. Merci encore une fois. Monsieur le conseiller des affaires sociales de l'ambassade de Turquie, Monsieur Farhad Kouslo, les représentants des institutions et fondations ici présentes, les représentations de la fondation de Hudayi, distingués invités. Je suis honorée d'être ici parmi vous pour la cérémonie de remise de Coran dans le cadre du projet Que mon cadeau soit un Coran. C'est un très beau projet de la Fondation des affaires religieuses de la République de Turquie. La coopération, évidemment, comme vous l'avez aussi souligné, entre la Turquie et le Sénégal évolue dans de nombreux domaines et s'intensifie de jour en jour. Comme vous le savez, récemment, nous avons eu l'honneur d'avoir la visite de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye en Turquie. Évidemment, l'un de ces domaines de coopération est sans aucun doute le social, qui constitue une composante importante de notre coopération. Nos citoyens qui souhaitent apporter leur aide à leurs frères qui se trouvent dans n'importe quelle partie du monde
pour pouvoir apporter leur aide. Ils le font par le biais des ONG, des associations, des fondations, etc. Et justement, la Fondation des affaires religieuses de la Turquie figure parmi les fondations les plus importantes et actives dans ce domaine. Elle vient en aide tous les ans à des victimes des temps de crise, aux dépourvus, à ceux qui n'ont pas les moyens pendant le Ramadan, le Tabaski, etc. Et elle poursuit aussi ses services dans le cadre d'un large éventail d'activités, par exemple les forages, l'octroi de bourses d'études, la prise en charge des orphelins, etc. Aujourd'hui, nous remettons le don de nos citoyens, donc que vous voyez ici, dans le cadre de ce projet que je trouve vraiment très important, et je répète son nom, que mon cadeau soit un Coran. Je tiens à vous remercier pour votre hospitalité et votre soutien pour l'organisation de cette cérémonie. Et je vous remercie tous, c'est un moment solennel et que Dieu accepte nos prières. Amen. Merci. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Kur'an-ı Kerim'in çağlarüstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, onu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek, Kur'an öğrenmek ve okumak isteyen fakat imkanları son derece sınırlı olanlara destek olmak amacıyla Hediyem Kur'an Olsun projesini hayata geçirmiştir. من الشعب التركي بأجمعه هادفا إلى مساعدة أولئك الذين يرغبون في إحياء كلمة الله سبحانه وتعالى وترتيل آياته ولم يكن لهم ما يقرؤون به من المصاحف والأدوات اللازمة. فجاء هذا المشروع دعما لهؤلاء الذين يعجزون عن توفير هذه الخدمات. Bu projenin amacı Hediyem Kur'an Olsun kampanyası yani. Kur'an hediye etmek, hususen Kur'an alabilme imkanı olmayan coğrafyalar için işlenebilecek en kıymetli amellerden olduğundan hareketle ülkemizde ve İslam dünyasının dört bir köşesinde Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç duyulan yerlerde, çeşitli dillerde mealli Kur'an-ı Kerim'in bağışçılar yoluyla hediye edilmesini amaçlamaktadır. هذا المشروع إلى جمع تبرعات من الشعب التركي وتحويل هذا المشروع أو تحويل هذه التبرعات إلى مصاحف قرآنية توزع في جميع أنحاء العالم ليس فقط في السنغال وإنما في كل ربوع العالم وتوزيعها على الفقراء والمساكين الذين لا يملكون مصاحف قرآنية. Türkiye Diyanet Vakfı son zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim talebiyle karşılaşmaktadır. Bu taleplerle ortaya çıkan mealli Kur'an-ı Kerim ihtiyacını karşılama, Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlama ve evrensel Kur'an farkındalığı oluşturma gereği göz önünde bulundurularak vakfımız Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği halinde Hediyem Kur'an Olsun projesini başlatmıştır. بدعم من الشعب التركي ويهدف أولا إلى توزيع مصاحف عادية ومصاحف بشكل كلمات حتى يتمكن أولئك الذين يقرؤون القرآن الكريم من تلاوته ومن فهمه أيضا. Bu kapsamda Diyanet Vakfı Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu'da 91 ülkede 4 dil ve lehçede 2 milyondan fazla Kur'an-ı Kerim dağıttı. هذه المصاحف في إطار هذا المشروع إلى 91 دولة في القارات الآسيوية والقارة الأوروبية والقارة الآسيوية الأفريقية والشرق الأوسط أيضا وتم تفسير هذه المصاحف إلى 4 لغات ولهجات عالمية ومحلية.
أكثر من مليونين. وأكثر من مليونين، تم توزيع أكثر من مليونين مصاحف في هذه الدول. Senegal'de bugüne kadar dağıttığımız Kur'an sayısı ise 10.000'e yaklaşmıştır. والمصاحف التي تم توزيعها في السنغال يقرب من 10,000 مصحف. Bugün ise yaklaşık 250'si Fransızca mealli olmak üzere yaklaşık 1000 adet Kur'an-ı Kerim ve 150 adet elifbanın yanı sıra kurumların kütüphanelerine verilmek üzere farklı konularda kaleme alınmış 100 farklı eseri hediye ediyoruz. اليوم نهدف إلى توزيع 1000 مصاحف بما فيها 250 مصحفا مترجمة إلى اللغات الفارسية و800 مصحف عادية توزع على هذه المدارس. وهناك كتب مختلفة باللغة العربية في مسائل مختلفة 100 كتب لمكتبات المؤسسات. Bu vesileyle Türkiye Diyanet Vakfı'na güvenen, gönül veren bağışçılarımıza, teşriflerinizden dolayı değerli protokol üyelerimize, bu salonu bize tahsis eden İslam Enstitüsü'ne ve değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. بهذه المناسبة أريد أن أشكر الحاضرين من المؤسسات والروابط القرآنية ومن الصحفيين الحاضرين وأيضا للسفيرة سفيرة الجمهورية التركية وكذلك الذين استضافونا وهم أسرة المعهد الإسلامي ممثلا في الأستاذ أحمد الصغيري وفقائه. والسلام عليكم ورحمة الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ñu ngi nuyu son excellence madame l'ambassadeur bu réewum Turquie fii ci Sénégal. ma yëkkati kàddu ci turu kuréel yi nga xam ne ñooy liggéey ci alquran wuutu ci sama mbokk daara yi toog yépp. kàddu gu njëkk gi nag dañuy sant di gërëm dawlatu Turkiya ci relation yu rafet yi nga xam ne yàgg na ko am ak réewum Sénégal. muy relation yoo xam ne ci wàllu économie la, am na yoo xam ne wàllu culture la, am na ci yoo xam ne wàllu islam la ak diine, waaye rawatina relation diplomatie coranique. yàlla dogal na depuis ambassadeur yi nga xam ne jaaroon nañ fi liggéey nañ ci liggéey bu rëy ba ci ambassadeur bi fi mujj muy Ahmed Kawas, son excellence Ahmed Kawas. waaye madame Nour bi mu ñëwee ci réew mi ak léegi lim fi fekkoon lépp muy benn yokk na ko téeméer, ndax dafa ubbeeku, dafa yaatal. loolu bokk na ci lii tey Farouk Ouslu bi nga xam ne conseil la boo xam ne dañ ko chargé lépp luy social jëm ci wàllu diine, mbooleem kuréel yi yëngu ci lislaam seet si na leen. seet si na fédération bi waxtaan ak ñoom, seet si na muassasatu Sénico alxayriya waxtaan ak ñoom, collectif daara moderne yi niñ leen wooyi aussi xam seen taxawaay ak seen existence moo tax ñu woo leen wax ko loolu. Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Ama bu teşekkür etmeden önce Türkiye halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum eğer müsaade ederse. Çünkü uzun yıllardan önceden beri Türkiye ile Senegal arasında ister ekonomik, ister kültürel, ister diğer hayat alanlarıyla ilgili çok güçlü ilişkilerimiz
farklı derneklerle de görüşmüş. Tüm bunlar sadece işçiliği iyi yapmak için yapmıştır. Ve bu Kur'an-ı Kerim projesi olarak da ikinci olarak size teşekkür etmek istiyorum. Önce daha önce bizim bir büyükelçimiz vardı. Vasıf hocamızla bu işleri başlatmıştık ama Nur Sağlam hocamızın geldiğinden beri de bu işlerin yüze katlanmış durumda ve hiçbir durgunluk hissetmedik diyor. Ve sizin açık görüşlüğünüz için de çok teşekkür ediyorum. léegi fi may jeexale sama kàddu ñu ngi koy ñaan bu ñu amee beneen occasion ñu présenté ko fédération yi ëmb daara Sénégal yi ni mu toll ndax benn bi ma ciy tudd rek su ma ko tuddee tudd daara moderne tudd rabita tudd yëpp ndax genn kuréel lañ laa yedda jëza fédération boobu am na lu mat juróom-ñaar téeméeri association ak fukk ak ñaar yoo xam ne ku nekk état Sénégal da koo jox kayit buy wane ne valable na am lu mat 2 millions ci ay talibé am ci 46 départements yi am ci 500 et quelques communes yi nekk ci biir réew mi yépp am ay instances yu doy nekk fu ne taxaw pour liggéeyal réew mi fondation bi nga xam ne mooy Sénico yàlla def kuréel yooyu yépp mu boot leen jël alal di ci def ak yitte kon bu toll ni moom su taxawee am yitte bu ñu mel bëgg nañ am beneen occasion pour gën ko mën a présenter mbooloo yooyu ni ñu tëddee gannaaw bi ñu ko santee gërëm ko. gannaaw bi ñu santee directeur général bu affaires religieuses docteur Djim Dramé nga xam ne tey dagg na ay yitte yu bari tey ñëw toog fii ak sunu frère. docteur Cheikh Ahmed Sakhir Mbaye ak oustaz Fadil Gaye di saxaafi journaliste ci seen teewaay ñu teew ci turu réew mi encore une fois ñi ngi santaat république bu Turquie di feddali ne sa nabxa daiman wa abadan sharikan mutaawinan maakum fi kulli majalat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assister à la cérémonie vraiment importante. Comme vous le savez, il y a des circonstances. Je devais être là à 11h. J'ai tout coordonné. Mais avec le décès de Chérif Abdul Muttalib, il y a un changement de programme. Actuellement, on est en train de coordonner. Donc, parce que le corps doit être acheminé en Algérie et il y aura une délégation. On est en train donc de voir si on pourra quitter d'ici 18h, 19h. Donc c'est pourquoi je suis un peu en retard. Et il y aura une délégation présidentielle pour accompagner le corps. Donc je m'excuse de ce retard-là. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire, mais c'est pour remercier, féliciter. Je dois d'abord saluer l'assistance. Hein, je les connais. Fadel Gaye, Mansour Samb, Omar Seck, Oustaz Sarr, mais remercier surtout Madame l'ambassadeur et l'équipe qui l'accompagne. Hein? Non, Farouk. هو من الممتازين أنا أعرفه يعني ومهتم بهذا الأمر. إذن on est vraiment comblés. Nous, en tant que pur produit de l'école coranique, de l'école islamique, si on constate une action à l'envers de ces centres d'enseignement éducatif, vraiment, on ne peut qu'applaudir. Et on est satisfait, on remercie Madame l'ambassadeur. Les foyers d'enseignement arabo-islamique au Sénégal, appelés Dara, école coranique, au Sénégal, c'est un patrimoine. C'est une demande sociale. Ces Dara, il faut les préserver, il faut les garder. Il faut les soutenir. Quelquefois, il y a le besoin.
Si on voit l'ambassade de Turquie qui vient pour apporter un soutien, vraiment, on ne peut que remercier. Et puis ça, c'est important. Ça fait partie des outils qui permettent aux apprenants de mener leur apprentissage comme il se doit. On vous remercie au nom des hautes autorités du pays, en premier lieu, son Excellence Bachir Diomaye Diakhar Faye, qui tient au Dara, qui connaît parfaitement l'importance des Dara. C'est la raison pour laquelle il a créé une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe, rattaché directement dans son cabinet, pour marquer l'importance qu'il accorde à cette question religieuse, à cette question islamique. Donc, si Madame l'ambassadeur vient soutenir ces Dara, donc elle vient soutenir le président dans son programme, dans sa démarche. Donc, je ne veux pas aller loin. Merci infiniment. Et comme on dit en arabe, Fahal min mazid. Donc, on attend encore d'autres sections qui viendront peut-être compléter et toujours soutenir les Dara, les Serigne Dara, parce qu'ils méritent d'être soutenus. شكرا جزيلا على هذه المبادرة الطيبة.